ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ରବିବାର ଚାଲ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳ ହେଇନି ଆଜି ଟିକେ ଖେଳିଦବା ଆଲେ ଅଲ ଲତ୍ୟା ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖେଳ ହେଇନି ତମେ ମାନେ ଅତି ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇକି ଚାଲ ମୁଁ ଘରୁ ବଲ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ହରେ ଗେଣ୍ଡୁ ସେଇଆ କର ଆମେ ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତୁ ଘରୁ ବଲ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ବୁଝିଲୁ ଚାଲ ଆରେ ନଟିଆ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା କଣ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ ଗେଣ୍ଡୁର ମୋର ହଉଛୁ ତୋର ଡାଙ୍ଗର ହୁଅ ଆଉ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଦବା ଆଉ ରେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ହଁ ରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଦେଖିବୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଜିତିବୁ ହେଲେ ନେଲ ଆମେ ଆगे ବ୍ୟାଟିଂ କଲିବୁ ରେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ହେ ତମେ କାହିଁକି ଆगे ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଆगे ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ କେହି ଝଗଡ଼ା ନା କନି ଆगे ଆମେ ଟଚ୍ ପକେଇଦବା ଯାହାର ଆगे ପଡିବ ସିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଆଉ अले हॉल है तैया कल आगे तो तुम्हें दबा हेरे नेवड़ तुम हेड नब ना टेल नब आमे टेल नबू बोले लत्या आमल हेल पक्काबे देखिया काल मलुत्या होता ने मु पकोची हेड पड़ी जा हेड 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 पड़ी गले आमे आगे बैटिंग करबा अले हॉल है आमे आगे बैटिंग कर लिया बुझलु नेवड़ हमर आगे बैटिंग पड़िला आमे आगे बैटिंग करिवु तमे बॉलिंग करबा अरे हो रे आमे बॉलिंग करिबू आ डांगो तू कीपर जग ए गांडू तू से ऑफ रे जग हां नेवलो भाई जगुची बॉल पका हरे नटिया मो बॉल गला मो बॉल को सामना करे जय महेश मोती हरे पुआ पके तो बॉल को जो बैटिंग पूरा तारा कर देबी छक्का ला अले हले नतिया तक्का वाली ती नेवलो भाई तू जमा बॉलिंग करि पारुनु तू आसे कीपर जगिबू मो बॉलिंग करिबी ए अच्छा अरे डांगो व्यस्त होनी एई थर पूरा आउट कर देबे आउ हां नेवलो भाई एई थर ताको आउट कर दे आमे खेलिबा आउ अरे हो रे डांगो जमा व्यस्त होनी एई थर ताको खाड़ी उपाड़ देबी हां ओले नेवला आउ कुत्तानी वालानी पक्का नतिया तल पुनी तक्का वाली हले अरे गांडू आउ दिन रे स्वप्न देखेनी एथर तुम खाड़ी उड़े दबो निखा पुनी चकेला अरे नटिया बॉल टाको आस्ते बाड़ेबा कथा ना एते जोड़ बाड़ाउछु बॉल हजी गले आनी की दबु रे पुओ नेलो भाई बॉल मु खोजी के पाउ नै आस समझते मिसी के बॉल खोजिबा अरे है अरे नटिया गला बॉल हजी गला रे एथर बॉल पैसा तू दबो फुटाणी मारी चक्का मारुतिलु होइदे नेउल बोल हजी गले कण चल समझते मिसी खोजिबा आले आले ताला तांका के इत्तिके कर दिया तमते कालुतले तमते ताला कर दिया अरे एटे कोनटे एठी कोन केउटे मोबाइल छाडी देछि अरे है आ भलो हला अरे मोबाइल गुटे मिलिला चलो साइड बसी के फ्री फायर खेलिबा अरे से बोल जाऊ आउ केतबेले आसी खोजी दबा हां नेउल भाई चल बसी के फ्री फायर खेलिबा आ भलो फोटो दीटा उठै फेसबुक रे अपलोड करिबा होले नेवला ये मोबाइल ताली दे के दाइतले ता मोबाइल तक दाइ दवा लकिता अरे है मोबाइल किए काहे के छाड़िबो अरे मोबाइल भगवान हमको दाइ जंती हां चलो बसी मोबाइल रे गीत सुनिबा YouTube देखिबा नहीं आमी मोबाइल नबनी ये मोबाइल अलग प्रकार देखा जाउची सब मोबाइल ठू ये मोबाइल भिन्न देखा जाउची आमी मोबाइल इट पक्की दे पळेबा नहीं मु ए मोबाइल नेबी मु नै कि जाउची हम घर को अरे डांगो सुनु मो कथा टिके सुनु से मोबाइल मते दे अरे डांगो अरे रो मो कथा थरुटिए सुने हरे डांगो रहि जा मो कथा थरुटिए सुने से मोबाइल भलो मोबाइल नै रहि जा डांगो होला डांगो आ लइदा ले हम कथा तलुते तोलु नहीं तो मो कथा मु सुनिबिनी तमे माने मोबाइल नै जिवो मु तुमको देबिनी मु घर को जाउची बापा मु गुटे मोबाइल नै के आसीची मते नटिया भाई कांडू भाई नेउलो भाई समस्त गुडौचती धाई आसो बापा ओहो मारी दला रे बापा होय रे की मोबाइल धरि दौड़छ म ए मनुष्य को धर मोडा कर दे खांदुर बापा जाउछ ना कोन म ओहो की मोबाइल छे देखा ओ ना कोन जानिछु ना चल बोल कर करे जा करे पूरा सीधा स्केल रे मते गोटे गुणिया मोबाइल रे बंदी करिथिला तू मते नहीं आसी भलो कलु
ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ଚୁଲବୁଲ କର୍କୋରେ ଯା କରେ ସ୍କେଲରେ। ହରେ ଡାଙ୍ଗୁଆ କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଘରୁ ଆଣୁଥିଲୁ ମୋ ଘରକୁ ଭୂତ ପୁରେଇ ଗାଲୁ ରେ ବାପା। ଇଏ ଏବେ କାହାକୁ ଛାଡିବନି, କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ ସାବି। କଣ କରିବି? ଆବେ ହେ ବଇସି ପାଟି ଚୁପ କର, ନହେଲେ ତମ ଘରେ ପଶି ତମ ବାପ ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ପୁରା ରାପା ରାପା ରାପା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ସ୍କେଲରେ। ଏ ଭୂତ ମାନେ ମୋ ନାଁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ରେ ବାପା। ବୋଧେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ସଂଗାତ ଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୂତ ମାନେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ବି ଜାଣିଗଲେଣି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଇରେ ଡାଙ୍ଗୁଆ କାହିଁକି ସେ ମୋବାଇଲ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ରେ ବାପା? ଏ ଭୂତ ତା ଭିତରେ ଥିଲା, କାହାକୁ ଛାଡିବନି। ସମସ୍ତିକି କଞ୍ଚା ଚୁପେଇ ଖାଇବ ରେ ବାପା। ବାପା ବାପା ମୁଁ ଏଇ ଭୂତକୁ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲି ସେଇଠି ନେଇ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଠୁ ଭାଇ କଣ କହିଲୁ? ମତେ ନେଇ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ? ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ଚଲବଲ କର୍କୋରେ ଯା କରେ ସ୍କେଲରେ। ତ ତଣ୍ଟି ମୁଡି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି, ମତେ ଖୋପାଡ଼ି ଦବୁ? ମତେ ଆଣୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ଚୁଲବୁଲ କର୍କୋରେ। ବାପା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏଇ ଭୂତକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ବୋଉ। ବୋଉକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୋଉଲୋ ବୋଉ ଦେଖିବ ଆମ ଘରେ ମୋବାଇଲ ଭୂତ ପଶିଛି। ସେଇଠି ସାବି କୁଆଡେ ଗଲ ମ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ନହେଲେ ଭୂତ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ ରେ ବାପା। କଉ ଜଗଣିଖିଆ ଭୂତ ବା, ତାର ଏଡେ ସାହସ। ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗେରସ୍ତକୁ ଧମକ ଦଉଛି। ସେ ଜଗଣିଖିଆକୁ ଛାଡିବିନି ବା। କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ପନିକି? ଆରେ ହେ ସେ ଉଦଣ୍ଡି ମାଇକିଣା ଆସିଗଲା ରେ, ମୋ ହାତକୁ କାଟିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ସ୍କେଲରେ, ମାନେ ରାପା ରାପା କରିଦବ। ଏକ କଥା ମୁଁ ପରେ ବୁଝିବି। ମୁଁ ଯାଏ ଏଠୁ। ଭୂତ ପଳେଇଲା ରେ ବାପା। ହେଇଠି ସାବି ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ ବାପା। ତମକୁ ସବୁ ଭୂତ ଡରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯେତେ ଯାହେଲେ କଣ ହବ, ତମେ ମୋର ସେଇ ସାବିରାଣୀଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।